तो दोस्तों नमस्कार मोर एमबीसी कुकिंग के सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आज हेबा जनी चर्बी। एटा चर्बी 250 ग्राम और एटा गोटे जनी 2 केजी हेबा। एटा जनी चर्बी आम टेस्ट करवार लगे जाऊँ केन्दा है कहम तुमको। पूरा मटन सेंट भाया हो बहुत भल लगुच भी। जनी काटबारटा रेडी हो गला आमर। जनी के टिके साफ करमा है देगा। आलू 4टा, पियाज 4टा, कच्चा मिर्चा 15टा देखा कोटिंग हवा। आलू कोटिंग हवा है देखा। प्याज कोटिंग हवा। कच्चा मिर्चा 15टा है कोटिंग हवा। टमाटो 2टा कटा हवा। छोट छोट कर कटा हो जे। मटन चर्बी 250 ग्राम, तेल 50 ग्राम, बर्तमान प्याज हो गला। इटा बटा मसला जीरा धनिया अदा लहसुन सब पड़ गए। हल्दी 1 चामच पड़वा।
नून 1.5 चामच पड़वा। मिर्चा 1 चामच। जनी पड़ला, आलू भी पड़ला, कच्चा लौका भी पड़ला। घाटमा 10 मिनट डाबमा। मिनिट खपा जावा। 10 मिनट पर फिर चर्बी पड़वा। मिनिट गला अलगा माटा। टमाटो पड़वा। पानी 200 ml खंड दमा। मीट मसला 1 चामच। जनी चर्बी हो गला। आम टेस्ट करवार के जाऊँ। एटा जनी चर्बी आम टेस्ट करवार लगे जाऊँ। केन्दा है कहम तुमको। पूरा मटन सेंट भाया हो बहुत भल लगुच भी। बंद करो।